अस्सलाम वालेकुम। खौफनाक सच में आपके साथ फिर एक दफ़ा हाज़िर। अब मुझे आपको चीज़ें समझानी बहुत आसान होती जा रही हैं और मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे मेरा जो इंटरेक्शन लिमिटेड सा थ्रू ट्विटर, फेसबुक वगैरह है, उसमें भी मैंने देखा है कि अब काफ़ी सारे लोग वही सिर्फ मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो उस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर हैं जिसमें बात कर रहा हूँ। बाकी लोगों ने तो तहैया कर लिया हुआ है कि अपना पट्ठा बिठाना है, वो पट्ठा बिठाएंगे। कल मैं गुललई को कह रहा था कि बेटा क्या ही अच्छा होता अगर आप अपने वालदैन को उधर छोड़ कर ना आती और अपनी स्ट्रगल उधर ही करती। और देखें अब उसको वो एक्सप्लॉइट कर रही है। कोई बहुत सारी ट्रोल्स तो वालदैन के बारे में ही आती हैं। कितनी बेइज्जती का मकाम है कि अपने आप वालदैन को इस स्टेज पे छोड़ दें और इधर आप घुंघरू पाँव में डालकर नाचते फिरें और होकर बन जाएं। बहुत दुख होता है। और उसने इस बात पे मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे खैर खुशी भी बहुत हुई। ये सारे लोग नंगे हो गए। जैसे ये बलोच कहता था कि पंजाबियों को हम चुन चुन के मारेंगे। ठीक है जी, अपनी बेटी पंजाबी को दी हुई है। जहाँ पैसे का मादा परस्ती का मामला है, वहाँ पंजाबी, पठान और शिया, मुस्लिम और गोरा भी इवन कोई बात नहीं। इधर इमिग्रेशन के लिए बहुत सारे पाकिस्तानियों ने गोरियों से शादी की। ठीक है जी। देखें आप तलाल चौधरी, मैं कल एक पढ़ रहा था नून लीग का कि जी पंजाबियों को भी अब उठना पड़ेगा और उठा। वो तलाल चौधरी उठा तो था साला, वो शाहजैन बुख्ती ने उसके कोई 320 हड्डियाँ तोड़ दी उसकी। ठीक है ना जी। मुझे तो पता नहीं कितनी हड्डियाँ होती हैं, लेकिन उसने इतनी ज़्यादा हड्डियाँ उसकी तोड़ दी हैं कि अब वो बेचारा बिल्कुल ही नकारा किसी अस्पताल में पड़ा हुआ बैठा है। आप इंटीग्रेशन कर लें जनाब साहब। वो आयशा रजब ने कहा कि जी मैं तो बलूच हूँ, ठीक है जाओ दफ़ा हो। ये नवाज़ शरीफ साहब इंटीग्रेशन, नवाज़ शरीफ की पार्टी ये इंटीग्रेशन करा रही है जनाब साहब, कि जो कुछ भी चौधू किस्म के रिलेशनशिप दोनों में थे, कम अज़ कम यार कोई पार्टी का ही हया कर लो, पार्टी लाइन का ही हया कर लो। कल वो फरमा रहे थे शाहिद खाकान अब्बासी के DG FIA बशीर मेमन के इंकशाफात पर मैं FIR कटवाऊँगा। ज़रूर कटवाएं। मैं इधर आज एम्बेसी से पाकिस्तान की लिंक कर रहा हूँ कि अगर कोई पाकिस्तानी इधर से भी कंप्लेनेंट बन सकता है, क्योंकि कुछ हाजिर होने की ज़रूरत होती है, इस तरह के मामलात हैं, तो आई वुड लव टू वो नैब जो उस पर बैठी हुई है ना, मक्खियाँ मार रही है इसके कतर गैस के केस पे, और किस तरह इसने वो गैस में अरशद मिर्ज़ा उस वक्त का सेक्रेटरी पेट्रोलियम और इसने और फिर बाद के सेक्रेटरी पेट्रोलियम जिसको गिफ्ट के तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया हुआ है, कैसे इन्होंने उसमें काबा लगाया। और इधर की एक कंपनी अमेरिका की और थी जिसके दस्तावेज़ात मेरे साथ पास मौजूद हैं, और लेकिन इन्होंने रज़ाक दाऊद वगैरह क्योंकि मिले हुए थे। तो बहरहाल इस तरह की कंप्लेंट्स मैं इधर से कर सकता हूँ। मैं तो एविडेंस भी पेश करता हूँ। क्या आपको ये रहा था कि ये गुंडागर्दी, ये फ्रॉड। देखें, चीज़ें आर आइदर ब्लैक और वाइट, देयर आर नो ग्रे एरियाज in nature. Black stands for negativity, white stands for positivity, full stop. Gray areas created हैं atheists के, agnostics के, materialists के, उन सब ने ग्रे एरिया क्रिएट किए। ठीक है ना जी। कल मुझे बहुत खुशी हुई जनाब साहब जब मैंने पढ़ा कि जी स्टॉक्स, कल अमेरिकन स्टॉक्स नीचे आ गए। मैंने कहा हो क्या हुआ अमेरिकन स्टॉक्स, ट्रम्प तो वॉल्टर रीड हॉस्पिटल से कल ही आया है, ठीक हो गया है। पता लगा जनाब सेनेट में स्टिमुलस चेक, सेनेट में स्टिमुलस चेक रिपब्लिकन्स ने डिस्कस करने से इनकार कर दिया। वेरी वेरी गुड। ये हैं फ्री लंचेस, ये हैं फ्री लोडिंग, ये हैं खाबे जिसके ट्रम्प खिलाफ है,
جس پہ میں ٹرمپ کی یہ ٹی بھی پہنی بیٹھا ہوں. دراصل آج سے 1 سال پہلے میں نے ٹرمپ کو سپورٹ کرنے کا، والہانہ طور پر سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اوور ون تھنگ، اوور ہز کنوکشنز. اس کے خلاف 1000 سے زیادہ کتاب مارکیٹ میں آئی. پورا میڈیا انکلوڈنگ فاکس بھی بہت حد تک اس کے خلاف ہو گیا، مفت میں. ٹھیک ہے نا جی، انتہا کر دی اس کو ٹھوکنے میں. وہ ابھی بھی ہے. کل ایک دوست کہہ رہا تھا کہ ریشل ایجنڈے پہ کہ نظر صاحب آپ کہہ رہے ہیں ٹرمپ یونٹی کی بات کریں گا. لوک ایٹ پراؤڈ بوائز کیا کر رہے ہیں. پراؤڈ بوائز بہت اچھا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، گوروں کی میجورٹی ہے، گوروں کا علاقہ ہے، گورے موج کریں. آپ بیچ میں کیوں انگلیں کرتے پھر رہے ہیں؟ میں ایشین کہاں سے آ گیا اور میں کہتا پھروں مجھے رائٹ دو امریکہ میں؟ میرا تو کوئی نہیں. میں تو بابا ریفیوج لے کے بیٹھا ہوں سکون سے، آرام سے، یہ تماشا دیکھ رہا ہوں. ہاں، اگر کوئی اسٹیٹ لیس جگہ ہوتی، جیسے میں کہتا ہوں بار بار کہ راشا مجھے انوائٹ کرتی ہے کہ پہاڑوں میں کافی اسٹیٹ لیس سا لگتا ہے، تو شاید میں چلا جاتا. مجھے کچھ بچوں کے ساتھ رہنے کا بھی شوق تھا. البتہ میٹیریلزم کا میرا کوئی شوق نہیں ہے. مجھے ہاں پہلے اسٹیمولس چیک سے $1200 ضرور میں نے لیا. ان امپلائمنٹ الاؤنس میں نے بالکل نہیں لیا. اور اب حالانکہ مزید $1200 مجھے مل جانا تھا، آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ. کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کا مس یوز، ایبیوز، $2 ٹریلین کا نینسی پیلوسی نے پیکج فلوٹ کیا تھا، $2.4 ٹریلین کا. اور یہ پیسہ کس نے دینا ہے؟ پیسہ جناب صاحب بائیڈن کہہ رہا ہے 400,000 سے جو اوپر کمائی کر رہے ہیں سالانہ، ان کو میں ٹیکس کروں گا. آج میں پڑھ رہا تھا کہ ان بیچاروں کی زندگیاں اتنی کچھ کی مشکل ہیں. میری بیٹی از اسٹارٹنگ اے کیریئر، وہ ڈینٹسٹ ہے، $150,000 پر ایئر سے. تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ڈیڈ اتنی خوفناک ٹیکس بریکٹ ہے 150,000 سے. 100,000 تک تو ٹھیک ہے، 150,000 سے میسو ٹیکسیشن آلریڈی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ کہتا ہے جی 400 کس لیے؟ کھاپوں کے لیے. میری بیگم ایک سٹور میں کام کرتی ہے، وہ کہتی ہے میں تنگ آ گئی ہوں یا ان امپلائمنٹ الاؤنسز اور جو کھاپے دیے جا رہے ہیں. خدارہ بند کریں امریکہ کی امیگریشن، بند کریں فری لوڈنگ. میں تو کینیڈا سے امریکہ کو اتنا زیادہ پسند ہی اس بات سے کر رہا تھا کہ ادھر نتھنگ از فری، نو سوشل سیکورٹی بینیفٹس ایٹ آل. ہاں، آپ نے اگر کام کیا ہے، 20 سال نوکری کی ہے، آپ کو سوشل سیکورٹی بینیفٹ جو آپ کا کٹتا تھا ملتے رہیں گے. ویری فائن. میری بیٹی نے NYU ڈینٹل کالج سے پڑھا ہے، کوئی اس کا $500,000 کا لون ہو گیا ہے. یس، شی ول پے دیٹ. نو فری لنچز ایٹ آل. ٹھیک ہے نا. جرمنی جائیں، جرمنی مریں، جرمنی کی لینگویج سیکھیں، ادھر پڑھیں، فری ایجوکیشن ہے ادھر. یہ مفتے کا سسٹم بہت غلط تھا. اور آئی ایم گلیڈ اینڈ آئی وش اینڈ پرے ٹرمپ ونز اگین. لیکن مجھے پتہ ہے پوری دنیا ہی اس طرف جا رہی ہے جہاں کہ بہت زیادہ اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹس آئیں. پاکستان میں بڑی مذہقہ خیز باتیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک جزیرے جن کے بارے میں کوئی آرڈیننس ہے جی کہ فیڈرل گورنمنٹ انہیں ڈیولپ کرے گی یا جو کچھ بھی ہے ان کو لے گی. ٹھیک ہے، سندھ گورنمنٹ کو بڑے اس میں جلاب لگے ہوئے ہیں. بلاول شلاول تو کہتے ہیں نا یہ سندھ ہماری جاگیر ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے. اور تافو بھائی کہتے ہیں یہ ہمارا، بدماش کہتا ہے ہمارا علاقہ ہے. تو انہوں نے بڑا شور مچا دیا. تو میں بڑا ہنس رہا تھا کہ کوئی ایک نیشنل ڈیبیٹ کی جائے، اوکے، اور یہ فیصلہ کیا جائے کہ یار یہ فیڈرل گورنمنٹ ورسز پروونشل گورنمنٹ کا پدو کا تک کہاں سے 21st سینچری میں آ گیا. دیکھیں، چین پہ بہت بڑا اعتراض ہے کہ چین کچھ انڈیپینڈنٹ آئی لینڈس کی ساؤتھ چائنا سی میں ڈیمانڈ کر رہا ہے ان پہ کنٹرول. ٹھیک ہے نا جی. چین ایک ملک، وہ ادھر اپنی ریاست صوبوں کے ساتھ مڈ بیر کر رہی ہے. یار لڑیں، آپ سب لڑیں مریں. میں تو کہتا ہوں ہر محلہ آزادی کے لیے نعرہ لگا دے، ایک جھنڈا منتخب کر لیں آزادی کے لیے، اور چھوڑیں یہ نواز شریف ان کو. ہر صوبہ، کیونکہ پورے 22 کروڑ پاکستانیوں کو وزیر اعظم بننے کا شوق ہے، پورے 22 کروڑ. ٹھیک ہے نا جی. شو بازی کا شوق ہے، فیشن کا شوق ہے. پورے کے پورے 22 کروڑ مستفید ہو جائیں گے. محلے پک کر لیں،
वहाँ एक एक रियासत का झंडा टका दे अपना। कमाल है। बी यूनाइटेड, हैव अ यूनाइटेड गवर्नमेंट, हैव अ कंसेंसस। देखें, आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक है टू लिव अ नेचुरल लाइफ इन अ कॉस्मिक डांस विद योर स्पिरिट्स रेनिंग सुप्रीम। जैसे मैं कह रहा था कि उसने कहा कि खलील जिब्रान ने कि आप चाइल्ड के थॉट्स नहीं कंट्रोल कर सकते, जो सुकरात ने कहा, ठीक है ना। दैट इज ब्यूटिफुल लाइफ खलील जिब्रान लिव्ड, सोक्रेटिस लिव्ड, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह लिविंग, ठीक है ना जी। एक या तो आपके पास वो चॉइस है। दूसरी चॉइस आपके पास ये है कि आपने अगर रेजिमेंटेशन डिसिप्लिन में जाना है, $4 लाख महीने का कमाने का शौक है, ऑडी, बीमर, मर्सिडीज रखनी है, ठीक है ना, लेबल ड्रेसेस पहनने हैं, ठीक है, YSL के और ये वो, फिर आप गो फॉर अ यूनिटी, फॉर यूनाइटेड गवर्नमेंट। आई विश ग्लोबल वर्ड फिट हो जाती, लेकिन वो नहीं हो सकी समहाउ। फिर गो यूनाइटेड, फिर यूनिटी पे, फिर मटेरियल पे, पैसे पे, गो लाइक दुबई, गो लाइक सिंगापुर, ठीक है ना। वो कल जावेद चौधरी बोंडा सा आर्टिकल लिख रहा था सिंगापुर के, बिल्कुल ये झूठ बोलता है, टोटल झूठ बोलता है। उसने कभी भी सिंगापुर के ली ने ये नहीं कहा कि आप एक इदारा फिक्स कर लें जो कि फैसला कर सके, मिलिट्री हो, बिल्कुल नहीं। श्रीलंका, सिंगापुर में कोई इदारा नहीं है। सिंगापुर में यूनिटी, स्टेट, यू कांट सी स्टेट, ओके। व्हेन यू पुट थिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट इन लॉज एंड मेक नो वन अबव लॉ, देन nobody is ruling, no institution is superior. हेलीकॉप्टर इंस्टीट्यूशन के ऊपर से जाएगा, ठीक है ना जी। ऐसे नहीं होगा कि वो बीच में से उनके जाता फिरे। तो ये अपने कॉन्सेप्ट्स बाबा जी ठीक करें। दुनिया उस तरफ आ रही है, ट्रम्प इंशाल्लाह जरूर जीतेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट्स, पुतिन, जी और ट्रम्प, ये तीनों की ट्रायंगल इस दुनिया को रूल करेगी। कोई मजहब नहीं, कोई ये कैपिटलिज्म शिज्म कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूनिटी, यूनाइटेड सेंट्रल गवर्नमेंट्स फॉर मटेरियल बेनिफिट्स, फॉर सिक्योरिटी, फुल स्टॉप। आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे देंगे और रेशल टका के मारेंगे। कोई बीच में उसमें आया हमें जी आज़ादी चाहिए, हमें ये चाहिए, ये वली खान वगैरह को तो देना ही नहीं। फ्रंटियर तो दे देना चाहिए था कि जाओ मरो। वो होती खोती आ गया था चीफ मिनिस्टर, इतना टका के कमाया। जुल्म तो ये है कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। देखिए थैक्सन दौड़ गया ना, थैक्सन का आपने नाम सुना थाईलैंड में। थैक्सन की बहन आई फिर कि चलो मैं कोई लुच तल लेती हूँ, वो भी बाहर दौड़ गई ना, छोड़ दी ना सियासत, ठीक है। ये इधर भी चिमड़े हुए हैं, ये खोती खूती होती, और वो रईसा नहीं हरामजादा, वो ट्वीटिंग कर रहा होता है कुत्ते का बच्चा, पैसे निकलवाए इनसे, ठीक है ना जी। वो जैसे उसने बहुत अच्छा कल शफकत महमूद कह रहा था, ओ शाहजेब ने जी शफकत महमूद की ठुकाई, क्या ठुकाई कर दी। मेरे से बशीर मेमन का पूछे, रात को रंडियां चोरता था, दिन को छोटी छोटी चोरियां करता था एज ASP अंडर ट्रेनिंग हैदराबाद। बातें करते हैं। कोटा पे आए हुए 200 पोजीशन लेके बदमाश, अपना बेटा पुलिस में रखवा दिया, मुझे बनाए इसका प्रोसिक्यूटर। कल एक बंदा कहता है, ओ नजर साहब आपने फौज से कितने पैसे लिए? और मैंने कहा जी मैंने $10 मिलियन लिए है, क्योंकि फरूख इरफान तो मुझे $5 मिलियन दे रहा था, मैंने नहीं लिया, मैंने फौज से $10 मिलियन लिए। अजीब बातें करती हैं यार, मेरा किसी से क्या ताल्लुक। मैं एक रूहानी इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, जो मेरी समझ में आता है, जो मेरे फ्लो में नेचुरल में आता है, वो मैं बयान कर देता हूँ। मैं किसी का गुलाम नहीं। ओके फाइन, मैं रक्स में शामिल हूँ। क्या खूबसूरत अल्लाह ताला ने मेरे पे इतनी नेमतों से मुझे नवाजा है, मुझे खूबसूरत 2 बच्चे दिए हैं, दे एक्सेल्ड। बाबा मुझे किसी मटेरियल चीज की जरूरत नहीं है। आई लव दिस डांस। इतना अच्छा मौसम है, इतनी खूबसूरत हवा चल रही है, और मुझे क्या चाहिए। तो आप समझने की कोशिश करें, कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवाए हसना पढ़ें, ठीक है। आप ब्लैक या वाइट को पिक करें, ये बीच में मरना आप छोड़ दें। अब वो वक्त नहीं रहा, बड़े टफ टाइम्स अहेड आ रहे हैं।
شبلی نے ٹھیک کہا ہے, شبلی فراز نے 2 ٹائم روٹی مل رہی ہے, ٹھیک ہے مرو جاؤ, فرسٹ کلاس فائن. یہ کیا ہوا کہ جی ایک فیصل آباد میں جہیز میں 11 کلو سونا دے دیا اس نے, اور دیوروں کو بھی نئی برانڈ نیو کاریں دے دی. لیں مرے, چوریاں کریں ان کے گھر جا کے, روٹیاں لیں, 2 ٹائم کی روٹی کھائیں, ٹھیک ہے, اپنا قدرت میں آنے کا مقصد سمجھیں. چھوڑیں یہ ڈرامے کاروں شاروں گاڑیوں اقتدار کے, بہت آپ خوش رہیں گے. آپ کا کیا تعلق سیاست سے, حکومت سے, جو بھی ہے جہاں ہے. اول تو یہ حکومتیں ہونی نہیں چاہیے, اسٹیٹ لیسنس ہونی چاہیے. آپ ٹرائبز میں تھے, ٹرائبز میں رہتے, آپ کو خندق ہوئی سوشل کانٹریکٹ کی, تو اب پھر سوشل کانٹریکٹ کی ہے, مریں اب پھر بھگتے ہیں. تو آج اجازت چاہوں گا, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے نگہبان.